خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں، ڈینیل گولمن کی کتاب ایموشنل انٹیلیجنس۔ جی بالکل۔ اور سوال یہ ہے کہ یہ جذباتی ذہانت آخر ہے کیا، اور کیا یہ واقعی ہماری عقل یعنی آئی کیو سے زیادہ اہم ہو سکتی ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے اور آج ہم اسی کی گہرائی میں جانے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک، دیکھیں گے کہ کیسے ہمارے جذبات کبھی کبھی ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ گولمن اسے ایموشنل ہائی جیکنگ کہتے ہیں۔ ایموشنل ہائی جیکنگ۔ صحیح۔ پھر بات کریں گے خود آگاہی کی، یعنی خود کو سمجھنا اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا۔ اور دوسروں کو سمجھنا بھی، ہمدردی یعنی؟ بالکل، ہمدردی یعنی ایمپتھی۔ یہ ہمارے رشتوں اور کامیابی کے لیے کیوں ضروری ہے، اور کچھ مثالیں بھی دیکھیں گے، جیسے وہ مشہور مارشمیلو ٹیسٹ۔ ہاں، مارشمیلو ٹیسٹ۔ چلیں اسی ایموشنل ہائی جیکنگ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے اصل میں، جب لگتا ہے بس جذبات نے کنٹرول لے لیا ہے؟ جی، یہ ہمارے دماغ میں ایک چھوٹا سا حصہ ہے، امیگڈالا۔ امیگڈالا۔ یہ سمجھے ہمارا خطرے کا الارم سسٹم ہے۔ کبھی کبھی یہ اتنی تیزی سے رد عمل دیتا ہے کہ دماغ کا جو سوچنے سمجھنے والا حصہ ہے نا، نیو کارٹیکس، اسے موقع ہی نہیں ملتا کہ پوری صورتحال کو ٹھیک سے پروسیس کریں۔ وہ رچرڈ روبلز والا واقعہ ایک مثال ہے، جس نے گھبراہٹ میں ہاں، تو اسی لیے خود آگاہی اتنی ضروری ہے، اپنے جذبات کو پہچاننا جب وہ اٹھ رہے ہوں۔ جیسے سقراط نے کہا تھا، اپنے آپ کو پہچانو۔ بالکل وہی۔ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا محسوس کر رہے ہیں تو ہم تو بس جذبات کے رحم و کرم پر ہیں۔ صحیح۔ وہ ایلٹ کی مثال بھی ہے نا، جس کا آپریشن ہوا تھا۔ ہاں، جس کا وہ جذبات والا حصہ متاثر ہوا تھا۔ جی، وہ تو بالکل سادہ سے فیصلے بھی نہیں کر پاتا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فیصلے صرف عقل سے نہیں ہوتے، وہ گٹ فیلنگز، ہاں، جنہیں سومیٹک مارکرز بھی کہتے ہیں، جسمانی احساسات جو پچھلے تجربات سے جڑے ہوتے ہیں، وہ بہت اہم ہے۔ اچھا، تو پہلا قدم ہوا خود کو پہچاننا، پھر اگلا قدم ہے انہیں قابو کرنا، ہے نا؟ خاص طور پر جو مشکل جذبات ہیں، جیسے غصہ یا مسلسل پریشانی۔ بہت اہم قدم ہے، اور یہ قابو پانا بھی خود آگاہی پر ہی منحصر ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں غصہ نکال دینا چاہیے، وینٹ کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ عام خیال ہے، لیکن تحقیق کچھ اور بتاتی ہے۔ غصہ نکالنے، چیخنے، چلانے سے وہ کم نہیں ہوتا اکثر۔ اچھا۔ بلکہ بڑھ بھی سکتا ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ سمجھیں غصہ کیوں آ رہا ہے، تھوڑا وقت لیں، ٹھنڈے ہوں، اور پھر مسئلے کو حل کریں۔ اور پریشانی کا کیا کریں، جو ہر وقت لگی رہتی ہے کبھی کبھی؟ دیکھیں، تھوڑی فکر تو ٹھیک ہے، وہ ہمیں آنے والے خطرات سے خبردار کرتی ہے، لیکن مسلسل پریشانی وہ بیکار ہے۔ اسے قابو کرنے کے لیے بھی وہی بات، خود آگاہی اور چیزوں کو حقیقت پسندی سے دیکھنا، مطلب ہیلدی اسکیپٹسزم۔ اور اداسی، اس کے لیے کیا بہتر ہے؟ اداسی یا میلنکولی سے نمٹنے کے لیے اکثر خود کو کسی مثبت مشغلے میں لگانا بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ بس اسی کے بارے میں سوچتے رہیں، جسے رومینیشن کہتے ہیں۔ وہ چیز خراب کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو خود کو سمجھ لیا، سنبھال لیا، اب آتے ہیں دوسروں کی طرف۔ ہمدردی یا ایمپتھی، یہ صرف یہ جاننا ہے کہ دوسرا کیا محسوس کر رہا ہے؟ یہ اس سے تھوڑا زیادہ ہے، صرف پہچاننا نہیں بلکہ دوسرے کے نظریے کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اچھا۔ اور اس میں غیر لفظی اشارے بہت اہم ہیں، مطلب آواز کا لہجہ، چہرے کے تاثرات، باڈی لینگویج وغیرہ۔ جی بالکل۔ اور بچپن میں والدین کا رویہ، جسے اٹیونمنٹ کہتے ہیں، مطلب بچے کے جذبات کو سمجھ کر جواب دینا، وہ اس صلاحیت کو بہت بڑھاتا ہے۔ اور اس کے برعکس؟ اس کے برعکس آپ دیکھیں جو متشدد مجرم ہوتے ہیں، سائیکوپیتھس، ان میں اسی ہمدردی کی شدید کمی ہوتی ہے۔ یہ ہمدردی ہمارے اخلاقی فیصلوں کی بنیاد بھی ہے۔ یہ سب بہت اہم باتیں ہیں، لیکن اب آتے ہیں اس بڑے سوال پر، کیا یہ ساری جذباتی ذہانت، یہ ای کیو، عملی زندگی میں کامیابی کے لیے آئی کیو سے زیادہ اہم ہے؟ لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ بس ذہین ہونا کافی ہے۔ ہاں، یہی عام خیال ہے، لیکن گولمین کا تجزیہ اس کو بالکل چیلنج کرتا ہے۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ آئی کیو کا کردار زندگی میں کامیابی میں آپ یوں سمجھیں صرف 20% تک ہو سکتا ہے۔ صرف 20%؟ باقی 80%؟ باقی 80% کا انحصار جذباتی ذہانت جیسی صلاحیتوں پر ہے، اور اس کی بہترین مثال وہ مارشمیلو ٹیسٹ ہے۔ ہاں، وہ
बच्चों वाला टेस्ट? जी, वो 4 साल के बच्चे जिन्होंने एक मार्शमैलो फौरन खाने के बजाय इंतजार किया ताकि बाद में 2 मिल जाएं। उन्होंने सब्र किया। बिल्कुल। वो जब बड़े हुए तो ना सिर्फ ज्यादा पुरएतमाद और काबिल थे, बल्कि उनके एसएटी स्कोर्स भी उन बच्चों से काफी बेहतर थे जो सब्र नहीं कर पाए थे। ये तो हैरानकुन है। मतलब बचपन का एक छोटा सा टेस्ट। जी, वो टेस्ट छोटी उम्र में आईक्यू से भी बेहतर पेशगोई कर रहा था मुस्तकबिल की कामयाबी की। वाह। और सिर्फ यही नहीं, उम्मीद, मुस्बत सोच, ये भी बहुत अहम है। जैसे मीट लाइफ इंश्योरेंस की मिसाल है। अच्छा, वो क्या थी? वहाँ जो ज्यादा पुरउम्मीद सेल्समैन थे, उन्होंने दूसरों से कहीं ज्यादा बिजनेस किया। नाकामी के बावजूद हिम्मत न हारना। ये भी जज्बाती ज़हानत का हिस्सा है। बिल्कुल। और रिश्तों में भी वो गॉटमैन की तहकीक है ना, जिसमें उन्होंने 4 घड़सवार बताए थे। हाँ, तनकीद, तहकीर। जी, तनकीद, तरकीर, दिफाई रवैया और बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लेना, ये चीजें रिश्ते तबाह करती हैं। यहाँ भी जज्बाती जहानत बचाती है। और टीम वर्क में भी। हाँ, टीम वर्क में भी। बेल लैब्स की मिसाल है कि वहाँ जो सबसे कामयाब टीमें थीं, उनका कमाल आला आईक्यू नहीं था, बल्कि आपस में अच्छी जज्बाती हामाहंगी थी। ये सब सुनने के बाद तो लगता है कि ये बहुत ही बुनियादी सलाहियतें हैं। लेकिन क्या ये पैदाइशी होती हैं या इन्हें सीखा जा सकता है? क्या बचपन में ही सब तय हो जाता है? नहीं, खुशकिस्मती से ऐसा नहीं है। ये सीखी जा सकती हैं। अच्छा। हाँ, बचपन यकीनन एक बहुत अहम दौर है, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि दिमाग तेजी से सीख रहा होता है। वालिदैन का किरदार बहुत अहम है, एक इमोशनल कोच के तौर पर। लेकिन अगर कोई पैदाइशी तौर पर मुख्तलिफ मिजाज का हो, जैसे कोई बच्चा बहुत शर्मीला हो, तो वो भी किस्मत नहीं है। जेरोम कीगन की तहकीक है इस पर। उन्होंने दिखाया कि पैदाइशी तौर पर शर्मीले बच्चे भी तजुर्बे से, सही माहौल और तरबियत से बदल सकते हैं, ज्यादा मिलनसार हो सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। और उससे भी अच्छी खबर ये है कि स्कूलों में बाकायदा प्रोग्राम्स हैं जो ये सिखा सकते हैं, इमोशनल लिटरेसी प्रोग्राम्स। जैसे एक सेल्फ साइंस के नाम से है या पैथ्स। ये बच्चों को कदम बकदम सिखाते हैं कि अपने और दूसरों के जज्बात को कैसे समझना है, कैसे मसाइल हल करने हैं, और ये बहुत कामयाब रहे हैं। मतलब ये सिर्फ थ्योरी नहीं, अमली तौर पर सिखाई जा सकती है। जी बिल्कुल। और ये प्रोग्राम मुस्तकबिल में बच्चों में जारहत, डिप्रेशन जैसे मसाइल को कम करने में भी मददगार साबित हुए हैं। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा अगर करें तो जज्बाती जहानत सिर्फ कोई सॉफ्ट स्किल या अच्छी बात नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये हमारी ज़ाती ज़िंदगी, हमारे रिश्तों, हमारी सेहत और हमारी पेशावराना कामयाबी, हर चीज़ की बुनियाद है। खुद को जानने से लेकर दूसरों के साथ चलने तक। बिल्कुल दुरुस्त। और शायद सबसे अहम और उम्मीद दिलाने वाली बात यह है कि ये एक ऐसी जहानत है जिसे हम सब सीख सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं पूरी जिंदगी। तो जाते जाते एक सवाल शायद सबके सोचने के लिए छोड़ जाएं। जरूर। अगर ये जज्बाती जहानत इतनी ही जरूरी है, तो हम अपनी जिंदगियों में, अपने घरों में और अपने इदारों में, स्कूलों में, काम के जगहों पर इसे ज्यादा तवज्जो देने के लिए, इसे बढ़ाने के लिए मजीद क्या अमली कदम उठा सकते हैं? बहुत अहम सवाल है। आज हम डैनियल गोलमैन की एक बहुत मशहूर किताब इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू पर गहराई से बात कर रहे हैं। जी। ये किताब ना इस पुरानी सोच को चैलेंज करती है कि बस आईक्यू यानी आप कितने ज़हीन हैं, वही आपकी कामयाबी की जमानत है। बिल्कुल। गोलमैन का कहना है कि जज्बात को समझना, उन्हें संभालना, जिसे वो इमोशनल इंटेलिजेंस या ईआई कहते हैं, वो जिंदगी में शायद कहीं ज्यादा अहम है। यकीनन। और ये जो जहानत है ना, ये रिवायती आईक्यू से काफी मुख्तलिफ है। ये सिर्फ किताबी बातें याद रखना या मसले हल करना नहीं है। इसमें तो मतलब खुद आगाही आती है, अपने आप को, अपने जज्बात को समझना। अच्छा। फिर खुद पर काबू रखना, यानी अपने जज्बात, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना। ठीक। हमदर्दी भी है, दूसरों के एहसासात को समझना, उनका ख्याल रखना। और समाजी महारतें, मतलब लोगों से ताल्लुकात कैसे निभाने हैं। ये वो अमली चीजें हैं जो असल में जिंदगी में, चाहे जाती हो या दफ्तर की, कामयाबी के लिए जरूरी हैं। हम आज यही देखेंगे कि दिमाग में ये सब चलता कैसे है। मुझे वो अरस्तू की बात याद आ रही है जी। कि सही आदमी पर सही वक्त पर सही वजह से, सही तरीके से और सही हद तक गुस्सा करना,
आसान नहीं है। बिल्कुल आसान नहीं। शायद यही असल में जज्बाती ज़हानत है। चलें इसको जरा और समझते हैं। किताब में एक बड़ा दिलचस्प हिस्सा है जज्बाती दिमाग के बारे में। गोलमैन कहते हैं हमारे अंदर जैसे दो जहन हैं, एक सोचने वाला अक्ली जहन जी। और दूसरा महसूस करने वाला जज्बाती जहन। और मुझे ये बात बड़ी क्या कहते हैं कमाल लगी कि कैसे कभी-कभी जज्बाती जहन हमारे अक्ली जहन पर हावी हो जाता है। हाँ। इसे वो इमोशनल हाईजैकिंग कहते हैं, यानी जज्बात आपके दिमाग को अगवा कर लेते हैं। ये होता कैसे? ये बहुत अहम नुक्ता है। दरअसल इसमें दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा है एमिगडाला, उसका बड़ा हाथ है। एमिगडाला? जी, यूँ समझें ये दिमाग का जज्बाती चौकीदार है। ये किसी भी खतरे को, चाहे वो सचमुच का हो या बस हमें लग रहा हो, फौरन पहचान लेता है अच्छा। और जिस्म को ना फौरन रद्द अमल के लिए तैयार कर देता है। अक्सर तो ये हमारे सोचने समझने वाले दिमाग नियोकॉर्टेक्स के पूरी तरह सूरत हाल समझने से भी पहले हो जाता है। ओह! पुराने जमाने में तो ये जान बचाने के लिए बहुत जरूरी था, लेकिन आजकल की दुनिया में ये कभी-कभी मसले पैदा कर देता है, जैसे गुस्से में आकर कोई गलत फैसला कर लेना। हाँ, बिल्कुल। जैसे गुस्से में ईमेल भेज दी या मीटिंग में चीख पड़े। बिल्कुल वही। और इसी खुद पर काबू पाने की बात पर वो मशहूर मार्शमेलो टेस्ट याद आता है जिसका जिक्र किताब में है। बड़ा जबरदस्त तजुर्बा था वो। हाँ, वो तो क्लासिक है। छोटे बच्चों को एक मार्शमेलो दी और कहा कि अगर 15 मिनट रुकोगे तो एक और मिलेगी। जी। तो जिन बच्चों ने इंतजार किया, मतलब फौरी मजे को टाल दिया, बात की जिंदगी में जब उन्हें देखा गया तो वो ज्यादा खुद एतमाद थे, लोगों में मकबूल थे, टेंशन बेहतर झेलते थे और उनके एसएटी स्कोर्स भी उन बच्चों से जो इंतजार नहीं कर पाए थे औसतन 210 पॉइंट ज्यादा थे। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। ये नताइज वाकई हैरानकुन है और ये साफ दिखाते हैं कि भाई आईक्यू ही सब कुछ नहीं है। बिल्कुल। ये टेस्ट असल में ना जज्बात पर काबू पाने और तस्कीन को मौखर करने की सलाहियत माप रहा था। अच्छा। और यही तो जज्बाती जहानत का एक बुनियादी हिस्सा है। गोलमैन ऐसी कई मिसालें देते हैं जहां बहुत ज़हीन हाई आईक्यू वाले लोग ईआई की कमी की वजह से नाकाम हो गए और दूसरी तरफ आम आईक्यू वाले लोग अपनी अच्छी ईआई की वजह से गैर मामूली तौर पर कामयाब हुए। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सलाहियतें सीखी जा सकती हैं, ये पत्थर पे लकीर नहीं है। ये बहुत अहम बात है। अच्छा, खुद पर काबू तो हो गया, फिर हमदर्दी की बात आती है, यानी दूसरों के जज्बात को समझना, महसूस करना। ये भी इतना ही जरूरी है ना? बहुत जरूरी है। किताब कहती है कि ये तो हमारे समाजी ताल्लुकात की बुनियाद है, टीम में काम करने की, अखलाकी फैसले करने की बुनियाद है। और ये बचपन से ही बनना शुरू हो जाती है। जी हाँ, वालिदैन कैसे तवज्जो देते हैं, कैसे बच्चे के एहसासात को समझते हैं, उससे ये परवान चढ़ती है। और ये सिर्फ ज़ाती ज़िंदगी की बात नहीं है, काम की जगह पर, दफ्तर में इसकी क्या अहमियत है? वहाँ तो शायद और भी ज्यादा अहमियत है। आप सोचे ना, एक लीडर है जो अपनी टीम के लोगों के एहसासात समझता है, जो तनकीद अच्छे तरीके से कर भी सकता है और सुन भी सकता है, सही, जो अलग अलग तरह के लोगों के नजरिए समझकर उनमें हमआहंगी पैदा कर सकता है, वो लीडर कितना मौसर होगा। जाहिर है। किताब में ऐसी कई मिसालें हैं कि कैसे अच्छी ईआई वाले मैनेजर्स और टीमें ज्यादा कामयाब होती हैं, ज्यादा काम करती हैं, झगड़े निपटाने में, ग्राहकों से बात करने में, हर जगह इसका फायदा है। तो इस सारी बातचीत का खुलासा अगर मैं करूं तो ये है कि जज्बाती जहानत कोई ऐसी मतलब हवा में बात नहीं है कि बस अच्छे इंसान बन जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये ठोस अमली सलाहियतें हैं जो हमें अपने जज्बात समझने और संभालने में मदद देती हैं। जी। और दूसरों के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने, जिंदगी के चैलेंजेस से निपटने में भी मदद देती हैं। यानी ज़ाती पेशावराना हर तरह की कामयाबी के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक कहा। और शायद सबसे ज़्यादा हौसला देने वाली बात यह है कि आईक्यू के बारे में तो अक्सर कहा जाता है कि वो काफ़ी हद तक मौरूथी है, बदलता नहीं ज़्यादा। हाँ, यही सुना है। लेकिन जज्बाती जहानत की जो सलाहियतें हैं, उन्हें सीखा जा सकता है। आप उम्र के किसी भी हिस्से में उन्हें बेहतर बना सकते हैं। अच्छा। जी हाँ, हमारा दिमाग एक चीज़ होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। अच्छा, न्यूरोप्लास्टिसिटी? हाँ, मतलब दिमाग तजुर्बे और मश्क से बदलता रहता है। हम कोशिश करके खुद आगाही, हमदर्दी और समाजी महारतें बढ़ा सकते हैं। तो फिर यहाँ एक अहम सवाल उठता है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले गौर करना चाहें। जी जरूर। कि अगर ये जज्बाती और समाजी सलाहियतें इतनी ही अहम हैं जितनी हमारी रवायती तालीम,
मतलब IQ वगैरह, اور انہیں سیکھا بھی جا سکتا ہے، تو کیا ہمیں انہیں اپنی تعلیم کا، اپنی ٹریننگ کا باقاعدہ حصہ نہیں بنانا چاہیے؟ بہت اہم سوال ہے۔ کیا اسکولوں کو، اداروں کو IQ کے ساتھ ساتھ EQ یعنی جذباتی ذہانت کو بڑھانے پر بھی اتنا ہی زور نہیں دینا چاہیے؟ یہ واقعی ایک سوچنے والی بات ہے۔ خوش آمدید۔ آج ہم ڈینیل گولمین کی مشہور کتاب ایموشنل انٹیلیجنس کے کچھ اہم نکات پر ذرا گہرائی سے بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ کوشش یہ ہے کہ سمجھیں کہ یہ جذباتی ذہانت یعنی ایموشنل انٹیلیجنس آخر ہے کیا چیز اور ہماری زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ اور یہ بھی کہ کیسے کبھی آپ نے ذکر کیا ہمارے جذبات ہماری عقل پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ ہاں، جسے گولمین ایموشنل ہائی جیکنگ کہتے ہیں۔ ہم اس پر بات کریں گے، پھر سیلف اویئرنیس یعنی خود کو جاننا اور اپنے جذبات کو قابو میں کیسے رکھا جائے، اس پر بھی۔ اور یہ سب ہمارے رشتوں اور کامیابی کے لیے کتنا ضروری ہے۔ سنا ہے کچھ مثالیں بھی ہیں، وہ مارشمیلو ٹیسٹ والی۔ جی، مارشمیلو ٹیسٹ جو صبر کی اہمیت بتاتا ہے، بہت دلچسپ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اس ایموشنل ہائی جیکنگ سے۔ یہ کیا ہوتا ہے جب جذبات، آپ نے کہا، عقل پر غالب آ جاتے ہیں؟ وہ رچرڈ روبلز والا واقعہ اسی کی مثال تھا نا؟ ہاں، بڑی حد تک۔ دیکھیں، ہمارے دماغ میں ایک حصہ ہے امیگڈلا، وہ سمجھیں خطرے کا الارم ہے۔ اچھا، تو کبھی کبھی وہ اتنی تیزی سے سگنل بھیجتا ہے کہ دماغ کا جو سوچنے سمجھنے والا حصہ ہے نیو کورٹیکس، اسے پوری طرح صورتحال سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ مطلب ایک دم سے ریئیکشن؟ جی، ایک دم سے جذباتی رد عمل۔ اسی لیے خود آگاہی اتنی ضروری ہے، مطلب اپنے جذبات کو پہچاننا جیسے ہی وہ اٹھ رہے ہوں۔ سقراط نے بھی تو کہا تھا، اپنے آپ کو پہچانو۔ صحیح، ورنہ ہم بس جذبات میں بہہ جائیں گے۔ بالکل، وہ ایلیٹ والی مثال بھی یہی دکھاتی ہے۔ آپریشن کے بعد جب وہ جذبات محسوس نہیں کر پاتا تھا تو چھوٹے فیصلے بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی جذبات فیصلوں کے لیے ضروری ہیں؟ وہ گٹ فیلنگ والی بات؟ جی ہاں، وہ جسمانی احساسات جنہیں سومیٹک مارکرز کہتے ہیں، وہ لاشعوری طور پر ہمیں صحیح یا غلط فیصلے کا اشارہ دیتے ہیں۔ اچھا، تو پہلے اپنے جذبات کو سمجھنا، پھر انہیں قابو کرنا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ مطلب غصہ، پریشانی، اداسی، ان کا کیا کریں؟ بہت اہم نقطہ ہے۔ قابو کرنے کا مطلب دبانا نہیں ہے، بلکہ صحیح طریقے سے ہینڈل کرنا ہے۔ ٹھیک۔ اب جیسے غصہ ہے، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اسے نکال دینا، وینٹ کرنا بہتر ہے، لیکن تحقیق کہتی ہے کہ اس سے غصہ اکثر بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، تو پھر کیا کریں؟ بہتر یہ ہے کہ تھوڑا وقت لیں، ذرا ٹھنڈے ہوں، صورتحال کو سمجھیں، پھر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور پریشانی کا کیا؟ وہ تو ہر وقت ہی رہتی ہے تھوڑی بہت۔ تھوڑی فکر تو ٹھیک ہے، وہ ہمیں خطرات سے آگاہ کرتی ہے، لیکن مسلسل پریشانی میں رہنا وہ ٹھیک نہیں۔ اسے قابو کرنے کے لیے بھی خود آگاہی اور حقیقت پسندی ضروری ہے۔ اور اداسی؟ اداسی سے نکلنے کے لیے اکثر اپنی توجہ کسی اور طرف لگانا، کوئی مشغلہ، وہ کام کر جاتا ہے، بجائے اس کے کہ بس اسی کے بارے میں سوچتے رہیں، جسے رومینیشن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو خود کو سمجھ لیا، سنبھال لیا، اب دوسروں کی باری۔ ہمدردی یعنی ایمپتھی، یہ کیا ہے؟ جی، یہ اگلا قدم ہے۔ ایمپتھی صرف یہ نہیں کہ دوسرے کا دکھ محسوس کریں، بلکہ یہ کہ ان کا نظریہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یعنی خود کو ان کی جگہ رکھ کر دیکھنا؟ بالکل، اور اس میں نان وربل کیوز یعنی چہرے کے تاثرات، آواز کا لہجہ، ان کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ یہ صلاحیت بچپن سے بنتی ہے، خاص طور پر جب والدین بچے کے جذبات کو سمجھتے ہیں، جسے اٹیونمنٹ کہتے ہیں۔ اور جن میں یہ نہیں ہوتی، آپ نے شاید سائیکوپیتھس کا ذکر کیا تھا۔ جی، ان میں اسی ہمدردی کی شدید کمی ہوتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے جو اخلاقی فیصلے ہیں وہ بڑی حد تک اسی ہمدردی کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اور یہ سب ملا کر خود آگاہی، جذبات پر قابو، ہمدردی، یہ ہماری کامیابی پر کیسے اثر ڈالتا ہے؟ گولمین نے کہا کہ IQ کا کردار صرف 20% ہے۔ یہ تو کافی بڑی بات ہے نا؟ یہ کتاب کے اہم ترین نکات میں سے ہے۔ باقی 80% کامیابی کا دار و مدار گولمین کے مطابق جذباتی ذہانت جیسی چیزوں پر ہے۔ 80%؟ جی، وہ مارشمیلو ٹیسٹ یاد ہے؟ ہاں۔ جن بچوں نے بچپن میں وہ مارشمیلو فوراً کھانے کے بجائے صبر کیا تھا، وہ بڑے ہو کر نہ صرف زیادہ کامیاب ہوئے، اچھا۔ بلکہ ان کے کالج کے داخلے کے ٹیسٹ
SAT में भी बेहतर स्कोर थे। यानी बचपन का सब्र IQ से भी ज्यादा कामयाबी की पेशगोई कर रहा था। कमाल है। इसी तरह उम्मीद, पुरउम्मीदी। मीट लाइफ कंपनी की मिसाल है कि उनके ज्यादा पुरउम्मीद सेल्समैन ज्यादा कामयाब थे, नाकामी से जल्दी हिम्मत नहीं हारते थे। और रिश्तों में? रिश्तों में तो ये बहुत ही अहम है। गॉटमैन की तहकीक है कि 4 चीजें, तनकीद, तहकीर, दिफाई रवैया और बातचीत बंद कर देना, ये ताल्लुकात तबाह कर देती हैं। ये सब जज्बाती जहानत की कमी है। यानी ये सिर्फ जाती कामयाबी नहीं बल्कि टीम वर्क में भी अहम है। वो बेल लैब्स वाली मिसाल? जी बिल्कुल। वहां भी देखा गया कि बेहतरीन टीमें वो थीं जिनके अरकान में जज्बाती हामाहंगी ज्यादा थी, सिर्फ टेक्निकल महारत नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या ये चीजें सीखी जा सकती हैं या बस पैदाइशी होती हैं? नहीं, खुशकिस्मती से ये सीखी जा सकती हैं, बेहतर बनाई जा सकती हैं। अच्छा। बचपन यकीनन एक बेहतरीन मौका है, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि दिमाग तेजी से बन रहा होता है। वालिदैन का किरदार, जिसे इमोशनल कोचिंग कहते हैं, बहुत अहम है। लेकिन अगर बचपन में ना सीखा हो तो भी सीखा जा सकता है। पैदाइशी मिजाज सब कुछ नहीं होता। कीगन की तहकीक है कि शर्मीले बच्चे भी तजुर्बे से बदल सकते हैं। और स्कूलों का क्या किरदार हो सकता है? बहुत अहम। आजकल कई स्कूलों में इमोशनल लिटरेसी प्रोग्राम्स हैं, जैसे सेल्फ साइंस, पाथ्स। ये बच्चों को ये जरूरी महारतें सिखाते हैं। इससे आगे चल के बहुत से मसाइल से बचा जा सकता है। तो खुलासा ये निकला कि जज्बाती जहानत ये कोई बस सॉफ्ट स्किल नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी के हर पहलू के लिए, खुशी और कामयाबी के लिए एक बुनियादी चीज है। बिल्कुल दुरुस्त कहा। खुद को समझने से लेकर दूसरों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने तक। और शायद सबसे अहम बात यही है कि इसे सीखा जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। सही। तो एक सवाल जो हम सब सोच सकते हैं वो ये कि अगर ये इतनी ही जरूरी है तो हम अपनी जिंदगी में और अपने बच्चों की तरबियत में इसे ज्यादा तवज्जो कैसे दे सकते हैं, इसे कैसे बढ़ा सकते हैं? बहुत अहम सवाल है। इस पर सोचने की जरूरत है। अगले तज्जिए तक के लिए इजाजत दीजिए।